दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे जजीरे पर भेज दिया जाए जिसका रकबा सिर्फ चंद मुरब्बा किलोमीटर तक हो, इसका करीब तरीन हमसाया भी 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो और आपको वहां रहना भी हमेशा हमेश के लिए हो, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? और हाँ दोस्तों, इंटरनेट, बिजली और स्मार्टफोन जैसी कोई सहूलत वहां मुयस्सर नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो सिर्फ थोड़ा सा सब्जा, मट्टी, समंदर और आतिशफिशां की राख। हो सकता है आप वहां रहने का तसव्वुर भी ना करें, लेकिन चिली से सिर्फ 3500 किलोमीटर दूर बहरुल काहिल के दरमियान में जुनूब की तरफ एक 64 मुरब्बा किलोमीटर का छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे की खास बात जो इसे दुनिया का सबसे दिलचस्प जजीरा बना देती है, वो ये दो हैकल मुजस्समे हैं जो कई नॉटिक माइल्स दूर से दिखाई देने लगते हैं। और फिर ये कि ये मुजस्समे कोई एक या दो नहीं बल्कि 887 हैं। ये मुजस्समे इस नन्हे मुन्ने दूर अफ्तादा जजीरे को इसलिए हैरान कुन बनाते हैं कि आज तक कोई ये समझ नहीं सका कि ये इतने बड़े बड़े मुजस्समे वहाँ की मुख्तसर आबादी ने कैसे बनाए, इन्हें कैसे खड़ा किया, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर इन्हें बनाया ही क्यों उन्होंने। ये मुजस्समे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मुजस्समा 33 फीट 33 फीट ऊंचा और 90 टन वजनी है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यहाँ के कदीम रहने वाले भी नहीं बता सकते कि उनके आबाओ अजदाद ने ये मुजस्समे क्यों और कैसे बनाए थे। ऐसा शायद इसलिए है कि इस जजीरे के चंद बचे खुचे बाशिंदे सिर्फ वो हैं जो पिछले 300 साल से अपने बचाव की जंग ही लड़े जा रहे हैं। मुजस्समे बनाना तो बहुत दूर की बात है, हकीकत में वो बकौले शायर जिंदा हैं। यही बात बड़ी बात है प्यारे। अब देखिए, हुआ ये था कि 1722 में एक डच एक्सप्लोरर जैकब रेगोविन किसी और जजीरे की तलाश में निकला, लेकिन गलती से इस जजीरे पर जाकर अटक गया। ये 5 अप्रैल का दिन था और मसीही मुकद्दस त्यौहार ईस्टर संडे था। अब चूंकि वो ईस्टर संडे के रोज यहाँ उतरा था, सो उसने इसे ईस्टर आइलैंड का नाम दे दिया। जैकब रेगोविन को इस जजीरे के किनारे पर समंदर की तरफ मुंह किए हुए बड़े बड़े मुजस्समे नजर आए। इनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और चांद की रोशनी में यूं लगता था कि कुछ देवता कतार में खड़े समंदर पर नजर रखे हुए हैं। जब रेगोविन मुहतात अंदाज में जजीरे पर उतरा तो उसने देखा कि जजीरे के किनारे किनारे सैकड़ों मुजस्समे और भी हैं, लेकिन ये सब समंदर की तरफ नहीं बल्कि जजीरे की तरफ, अंदर की तरफ मुंह किए हुए थे। बाहर की तरफ मुंह किए हुए वही चंद मुजस्समे थे जो उसने शुरू में साहिल पर देखे थे। जजीरे पर सिर्फ 2 से 3 हजार लोग ही आबाद थे जो आलू, पोटैटो की फसल काश्त करते थे और समंदरी हयात पर गुजारा करते थे। जजीरे के मशरकी किनारे पर एक आतिशफिशां का दहाना था, जिसकी वजह से ही ये जजीरा शायद कभी लाखों साल पहले वजूद में आया होगा। इस आतिशफिशां के दहाने ने इस जजीरे के लोगों को 2 फायदे दिए। एक ये कि इसकी राख वो लोग जजीरे की मट्टी में मिलाकर इसे जरखेज बनाने का हुनर सीख गए थे। दूसरा फायदा ये था कि इसी राख की मदद से वो लोग बड़े बड़े मुजस्समे बना लेते थे। ये मुजस्समे गालबन उनके बड़े लोगों की निशानियां थीं या उनके देवताओं के ख्याली अक्स थे। ये लोग अपने जजीरे को रापा न्यूई कहते थे और इन मुजस्समों को मोवाई का नाम दिया जाता था। माय क्यूरियस फेलोज, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रापा न्यूई जजीरे के लोग दुनिया के इस सबसे अलग थलग दूर दराज जजीरे पर क्यों आए और यहाँ रहना फिर क्यों शुरू हो गए। ये सवाल इसलिए भी एक राज है कि आज यहाँ के 2500 के लगभग असल बाशिंदे ना तो अपनी कदीम जुबान से वाकिफ हैं और ना ही मजहब से, लेकिन यहाँ की खुदाई और उसके दौरान मिलने वाले आसारे कदीमा और यहाँ की जुबान के बाकी अल्फाज पर तहकीक से अंदाज़ा लगाया गया है कि 400 ईस्वी के करीब यहाँ सबसे पहले कुछ लोग आकर आबाद हुए।
یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں چندرگپت سیکنڈ کی حکومت تھی اور یورپ میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن فرسٹ عیسائیت کو رومی سلطنت کے مذہب کے طور پر قبول کر رہے تھے۔ ایک اندازہ ہے کہ راپا نیوئی کے لوگ جنوبی امریکہ سے کسی وجہ سے نکلے اور پھر بھٹک کر اس جزیرے تک آ گئے، شاید کسی دوسرے قبیلے سے جان بچاتے ہوئے یا مچھلیاں پکڑنے کے دوران کسی طوفان میں اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے بھٹک کر یہاں آ گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہاں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آلو کی فصل اور مچھلیاں پکڑنے کے بعد کام ہی کوئی نہیں تھا، پھر آتش فشاں کی راکھ بھی وافر مقدار میں ہر سال دستیاب ہوتی تھی۔ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے مجسمے بنانے اور انہیں استادہ کرنے، نصب کرنے ہی میں مصروفیت تلاش کرتے تھے۔ یہ ایک اندازہ ہے کیونکہ اگر ان کے پاس انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز ہوتے تو یہ عظیم الشان مجسمے کبھی تعمیر ہی نہ ہوتے۔ مقامی روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ راپا نیوئی کا پہلا بادشاہ ہوتوموتوا تھا، جو پولینیشین سب گروپ کے جزائر مارکاسا کا حکمران تھا۔ پولینیشیا وسطی اور جنوبی بحر الکاہل میں پھیلے ہوئے 1000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ مقامی روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ہوتوموتوا ایک جہاز سے ہزاروں میل کا سفر کر کے راپا نیوئی کے ریتلے ساحل آناکینا تک پہنچا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہ اور اس کے بعد آنے والے ہر بادشاہ نے یا اس کے اہم لوگوں نے یہ مجسمے اپنے ناموں سے تیار کروائے ہوں۔ راپا نیوئی کے یہ دیو ہیکل مجسمے اس بات کا واضح ثبوت بہرحال ہیں کہ یہاں کے آبائی لوگ اپنے کلچر اور ثقافت میں کتنے مہذب اور پرامن تھے، کیونکہ یہ تمام مجسمے جنگجو شکل میں نہیں ہیں بلکہ ایک مہذب انداز میں سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جب جیکب ریگوین کی اس دریافت نے یورپینز اور جنوبی امریکہ کے لوگوں کو اس نئی کالونی کا راستہ بتا دیا تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ انہوں نے یہاں کے معصوم باشندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ یورپینز نے انہیں صرف غلام ہی نہیں بنایا بلکہ انہوں نے ایک اور بہت بڑا ظلم بھی کیا۔ اگرچہ یہ ظلم نہ چاہتے ہوئے کیا گیا تھا، لیکن تھا تو ظلم ہی نا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ ایسٹر آئی لینڈ یعنی راپا نیوئی کے لوگوں کے جسم ان بیماریوں کے عادی نہیں تھے جن سے باقی یورپی، ایشیائی یا افریقی لوگ امیون ہو چکے تھے۔ یعنی یہاں کے لوگوں میں ان عام سی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی جن بیماریوں سے باقی دنیا کے لوگ لڑنے کی قوت مدافعت صدیوں کے دوران حاصل کر چکے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو ہزاروں سال سے الگ تھلگ رہ رہے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ سے تو ان کے ان سابقہ بڑوں کا بھی تعلق نہیں تھا جو جنوبی امریکہ کے کسی علاقے سے آئے تھے، کیونکہ جب وہ آئے تھے اس وقت ابھی جنوبی امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی شمالی امریکہ۔ اس لیے جب یورپینز نے یہاں آنا شروع کیا تو ان کے ساتھ نئی بیماریاں بھی آئیں جن سے یہ لوگ مرنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہاں کی آبادی چند 100 افراد تک رہ گئی، لیکن اس وقت تک 19ویں صدی کا اختتام آ چکا تھا۔ ابراہم لنکن کے دور میں امریکہ میں غلامی کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس لیے غلاموں کی ایکسپورٹ یہاں بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ دوستو، یہ دیو ہیکل مجسمے یعنی موائي کیسے تعمیر ہوئے، ان کے بارے میں یہاں کے اصل باشندے اس لیے بھی یقین سے کچھ نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کی تعمیر کا آغاز اور پھر اختتام ان کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 13ویں سے 15ویں صدی تک یہ تعمیرات ہوئی۔ اسے یہاں کا مڈل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو خیر دوستو، 1722 کے بعد جب ڈچ مہم جو نے انہیں دریافت کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ اپنی زندگیوں کے بچاؤ کے لیے ہی مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کی 70 سے 80% آبادی ویسے ہی ختم ہو گئی اور جو باقی بچی وہ 3 صدیوں میں اپنی اصل زبان اور تاریخ ہی گم کر بیٹھی۔ اگرچہ زبان کے کچھ الفاظ موجودہ لوگوں کی بول چال میں موجود ہیں، لیکن تاریخی واقعات اس لیے محو ہو گئے کہ یہ لوگ تحریریں لکھ کر محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ مجسموں اور پتھروں پر جو تصویری زبان میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی محدود سی معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ دوستو، ڈچ اور جنوبی امریکنز نے شروع میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ جھوٹ بھی بولے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ خوراک کی کمی کے باعث آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو گئے، لیکن ان کا یہ جھوٹ زیادہ دیر چل نہ سکا کیونکہ آثار قدیمہ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یورپینز کی آمد سے پہلے
यहाँ जो हजारों की तादाद में लोग आबाद थे और एक दो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, वो बहुत अच्छे माहिर काश्तकार थे। वो जजीरे के 1/4 से कुछ कम हिस्से पर आलू काश्त करते थे और मछलियां पकड़ने में भी बहुत माहिर थे। फिर यह भी पता चला कि रापा न्यूई में मुकामी लोगों की तादाद उन्हीं सालों में घटना शुरू हुई जब यहाँ यूरोपियंस और जनूबी अमेरिकन ने आना शुरू किया। इसके बाद इन्हें गुलाम बनाने और बीमारियों से मार देने की वजह से इनकी तादाद बहुत तेजी से कम हुई और खुराक भी उसी वक्त कम होना शुरू हुई। यहाँ तक कि नए लोग पुराने लोगों के अलूम भी ना सीख सके और इस तहजीब की बेशुमार खूबसूरत चीजें हमेशा के लिए गुम हो गईं। ये असर इतना खौफनाक था कि जैकब के सिर्फ 4 साल बाद जब बरतानवी मुहिमजो सर जेम्स कुक ईस्टर जजीरे पर पहुंचे तो यहाँ मुकामी आबादी चंद 100 तक रह गई थी। इस आबादी को अब खुराक के मसाइल के साथ आपसी झगड़ों का वाकई सामना था, लेकिन ये सब यूरोपियंस की आमद के बाद हुआ जब 4 सालों में इनकी तादाद हजारों से कम होकर सिर्फ 6 से 700 मर्द और 30 से भी कम खवातीन तक रह गई थी। अपनी तारीख से कटी हुई इस मुख्तसर आबादी में यूरोपियंस ने अब मजहब की तबलीग जोरों शोर से शुरू कर दी। 19वीं सदी में कैथोलिक फिरके के पादरियों ने ईस्टर जजीरे पर कदम रखा और यहाँ चर्च कायम करना शुरू किए। उन्होंने मुकामी आबादी में क्रिश्चियनिटी की तबलीग की और जो चंद 100 लोग रह गए थे उन्हें नए दीन के तौर तरीके सिखाना शुरू किए। ये अमल इसी सदी में मुकम्मल हुआ और यहाँ की आबादी नए मजहब में ढल गई। अब यहाँ की आबादी में आपको जा बजा चर्च की अलामात नजर आती हैं। इसी दौरान 1888 में चिली ने ईस्टर आइलैंड पर कब्जा कर लिया। चिली ने 1965 में ईस्टर आइलैंड के लिए एक सिविलियन गवर्नर भी मुकर्रर किया। अब इस जजीरे के रहायशी चिली का पासपोर्ट रखते हैं और दुनिया की आबादी का एक हिस्सा है। 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइलैंड को आलमी सकाफती विरसा करार देकर महफूज कर लिया। अगर आप आज इस अलग थलग जजीरे की सैर करना चाहें तो आप सैंटियागो यानी चिली के दारुल हुकूमत से 5 घंटे की फ्लाइट लेकर रापा न्यूई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर सोचिए, अगर यहाँ आपको हमेशा रहना हो, जबकि आपको बिजली, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बजाय सिर्फ आतिशफिशां की राख और मट्टी दी जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप भी बज़ाहिर इस राख से कुछ बनाकर वक्त गुजारेंगे शायद। लेकिन अगर आपके जहन में कोई और जीनियस आइडिया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप यहाँ क्या करेंगे। शुक्रिया।